présente aujourd'hui la correction de la série des exercices. Donc, on commence par la première partie. La première partie elle est consacrée à la restitution des connaissances. On va commencer par la question numéro A, c'est définissez les termes suivants. La fécondation interne. Qu'est-ce que ça veut dire la fécondation interne? La fécondation interne, c'est la rencontre des spermatozoïdes et des ovules se fait dans les voies génitales de la femelle. أي أن الإخصاب الداخلي هو الإخصاب أو عندما يحدث الالتقاء ما بين الحيوانات المنوية والبويضات داخل المسالك التناسلية للأنثى. C'est la fécondation interne. Le spermatozoïde, qu'est-ce que ça veut dire un spermatozoïde? C'est un gamète mâle هو حيوان منوي أو هو المشيج الذكري. Le développement direct أو هو النمو المباشر, c'est un développement أو c'est un mode de développement au cours duquel le jeune ressemble aux adultes. يعني هو نوع من النمو بحيث يكون الصغير le jeune ressemble aux adultes, يعني الصغير يشبه الكبير. Il y a seulement une augmentation de la taille et du poids. يعني يحدث خلال هذا النوع من النمو فقط الزيادة في الوزن في la taille أي في القد وفي الوزن. Le file, qu'est-ce que ça veut dire une file? Une file est une cassure des roches accompagnée d'un déplacement des masses rocheuses. Le file هو الفالق هو كسور اللي هو انكسار ديال لي روش يكون مصحوبا باش il est accompagné d'un déplacement des masses rocheuses, فهو يكون مصحوب بتحركات او بانتقال بعض الكتل الصخرية. Et finalement, la pollinisation ou la pollinisation est le transport des graines de pollen du puits les étamines vers le pistil qui renferme les ovules. La pollinisation هو العبر هو نقل الحبوب اللقاح الموجودة les étamines في الأعضاء الذكرية vers le pistil هو العضو الأنثوي qui renferme les ovules. يعني نقل حبوب اللقاح الموجودة عند الذكر يعني في الأعضاء الذكرية اللي سميناها ليجيتامين vers le pistil. Le pistil هو العضو الأنثوي الذي يحتوي على على les ovules هما البويضات. La question numéro 2, légender les documents suivants. On a ici deux documents. Le document A représente un spermatozoïde, alors le document 2 représente une ovule. Donc on va commencer par le document A. Tout d'abord, on a le noyau. Le noyau هو النواة. Cette partie du spermatozoïde, c'est la tête ou la race du spermatozoïde. La deuxième partie, c'est la queue. La queue هو الذيل. Et le titre, c'est un schéma d'un spermatozoïde, يعني خطاطة لحيوان منوي. Alors, le deuxième document, c'est le cytoplasme. La deuxième partie, c'est une noyau de coloration jaune. Alors, c'est la membrane cytoplasmique, اللي هو الغشاء الcytoplasmي. Le titre, il s'agit d'un schéma d'un ovule, يعني schéma أو هي خطاطة ديالاش واحد l'ovule أو ديال واحد بويضة. À partir des deux documents ci-dessous, comparer les deux gamètes. يعني انطلاقا من هاد جوج ديال الخطاطات اللي شفناهم من قبل شنو غنديرو؟ غنكمل ليا هاد لو طابلو. سي تري سامبل. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de comparer l'ovule et le spermatozoïde au niveau de la taille, au niveau de la forme et au niveau de la mobilité أو هي الحركة. Pour la taille, بالنسبة للطاي كنلقى بأن la taille des ovules كيكون grande taille, une grande taille par rapport aux spermatozoïdes qui ont une taille très petite. يعني la taille des spermatozoïdes صغيرة جدا مقارنة مع القد ديال لي زوفيل اللي كيكون كبارين بزاف. Pour la forme ولا الشكل الخارجي بالنسبة لي زوفيل كيكون sphérique يعني دائري. Par contre les spermatozoïdes la forme ديالهم qu'on voit ici se forme comme un tatar بحال شرغوف وكأنه شرغوف صغير جدا ولكن هاد الشرغوف الصغير كيشبه واحد الشرغوف صغير ولكن القد ديالهم صغير جدا بارابور او تتار. Pour la mobilité أو هي الحركة بالنسبة للوفيل ne bouge pas, c'est-à-dire لا تتحرك, alors que le spermatozoïde au mouvement, c'est-à-dire il bouge يتحرك grâce à la présence de la queue de la flagelle. عنده واحد الذيل الذي يمكنه من التحرك. Écrivez le nom de chaque déformation tectonique en utilisant les termes suivants: pli vertical, pli couché, pli en genou, pli normal, file inverse et file vertical. يعني
يعني غنعطي لكم 4 فوتو، يعني 4 ديال لي ديفورماسيون تكتونيك ولا تشوهات تكتونيه. غنستعملوا هاد الاسماء الموجوده هنا، هاد الاسم دي بلي فيرتيكال، بلي كوشي، بلي اونجونو اكسترا، غنستعملوهم كل اسم غيكون مناسب لواحد العنصر معين. الا انه هنا 6 ديال العناصر، alors je vous présente que 4 déformations tectoniques. La première déformation tectonique, il s'agit d'une بلي او لا فايل. بيان سور راه يكون سي اون فايل، علاش؟ انه عندي واحد الكاسور، دونك هذا سي اون فايل. ولكن واش هو يكون فايل انفيرس او لا فايل نورمال او لا فايل فيرتيكال؟ شنو كنلاحظوا بان الكومبارتيمون اللي طلعت هي اللي كبيره بزاف بارابور على الكومبارتيمون اللي هبطت هي اللي صغيره بزاف. دونك il s'agit d'une déformation ولا دون فايل انفيرس، هذا واحد الفالق معكوس، لان الكتله الكبيره هي اللي طلعت، الوغ الكتله الصغيره هي اللي نزلت. هذه سي اون بلي ولا فايل. بيان سور il s'agit d'une بلي، علاش؟ انه ما كاينش كاسور هنايا. شنو كنلاحظوا بان لو بلان ولا لا سيرفاس اكسيال دو لا بلي كيف هي كتكون فيرتيكال، دونك il s'agit d'une بلي فيرتيكال. هذه غتكون طيه عموديه، علاش؟ لان هذا المحور ديال الطيه اولا لا سيرفاس اكسيال، يعني المساحه المحوريه ديال الطيه تكون عموديه. لو troisième il s'agit aussi d'une فايل، حتى هو اون فايل، علاش؟ انا عندي واحد الكاسور. شنو كنلاحظوا بان هاد لو فايل شنو عنده؟ هاد لو بلان دو فايل، يعني المحور ديال الفايل كيفاش جا فيرتيكال، جا عمودي. دونك il s'agit d'une فايل كوم إلي، واش نورمال او لا فيرتيكال؟ غيكون فيرتيكال، فايل فيرتيكال. الى ديرنيير سي اون بلي، حتى هي بلي، لان الطيه ما كاينش كاسور. ولكن شنو كنلاحظوا بان هاد لو بلي سو فورم دون كوش، يعني بحال لا فورم ديالها، الشكل اللي اتخذته وكانها طبقه. دونك il s'agit d'une بلي كوشي او لا طيه على شكل طبقه. On passe à la question numéro 5. Mettez une croix X dans la case correspondante, c'est-à-dire devant chaque phrase, mettez une croix X, que ça soit c'est une phrase vraie ou c'est une phrase fausse. On va commencer par la première phrase. Lors de la métamorphose, la larve se transforme à un individu qui ressemble à l'adulte. يعني خلال التحول تتحول اليرقة، تمر بمجموعة من المراحل لكي تشبه الكائن البالغ. فمثلا عندما رأينا الضفادع قلنا بأن الضفدع الصغير الذي يخرج من البيضة يكون على شكل شرغوف صغير. ذلك الشرغوف لا يشبه، يعني الشرغوف ما كيشبهش لي غرونويل ادولت، ما كيشبهش لي غرونويل او الضفادع اللي هي اللي بالغه. دونك يعني شنو غيوقع داك الشرغوف الصغير؟ غيمر مجموعه من المراحل، غيفقد الذيل ديالو، غيفقد الخياشيم ديالو، غيبانوا له ارجل باش غيشبه للبالغ. هذه المرحله سميناها هي لا ميتامورفوز، هي التحول. دونك واش فعلا في لا ميتامورفوز كيوقع بزاف ديال التحولات باش الصغير يشبه الكبير؟ دونك هذه غتكون سي فري. La deuxième phrase, la fécondation est toujours interne chez les animaux. أول حاجة شنو هي la fécondation؟ La fécondation c'est la rencontre des gamètes mâles et femelles، والالتقاء ما بين الحيوانات المنوية والبويضات. يعني واش توجور دائما كيكون على الحيوانات الولودة عندهم واحد لا فيكونداسيون انتر، يعني لا فيكونداسيون التقاء ما بين المشيج الذكري والأنثى كيكون داخل الأنثى بحال الإنسان ولا بحال لي زانيمو كلهم. الحيوانات كلهم مثلا بحال فاش قلنا بأن عندها لا فيكونداسيون انتر، علاش؟ لأن كيوقع la rencontre des gamètes mâles et femelles s'effectue à l'intérieur de la femelle. واش سي فري ولا فو؟ جميع les animaux vivipares، جميع الكائنات الولودة عندهم la fécondation interne. bien sûr c'est vrai. L'accouplement يعني التزاوج n'est pas nécessaire pour la reproduction، يعني ماشي بالضرورة يوقع لنا التزاوج، يعني الالتقاء ما بين الذكر والأنثى باش بالنسبة لا reproduction sexuelle. هذه سي فو. علاش سي فو؟ لأن l'accouplement ضروري. علاش غيوقع لنا l'accouplement أو التزاوج؟ باش غيوقع لنا الفيكونداسيون، باش يوقع لنا لا فيكونداسيون ضروري يوقع لنا لاكوبلوم، يعني الالتقاء ما بين الذكر والانثى. لوف ريزولت دو لونيون انتر ان سبرماتوزويد اي اوفول، يعني البيضه ناتجه عن الالتقاء ما بين حيوان منوي وبويضه. هذه سي فري. لي زيتامين هما لي زورغان، لي زيتامين سون لي زورغان ريبرودكتور فيميل، هما الاعضاء ديال التوالد الانثويه عند لي فيميل ديال لي فيجيتو، يعني عند لي فيجيتو فيميل لي زورغان ريبرودكتور ديالهم هما لي زيتامين. هادي سيفو. علاش؟ لان لي زورغان ريبرودكتور فيميل هما لو بيستيل ماشي لي زيتامين. Les étamines, ce sont des organes reproducteurs mâles, هما الأعضاء ديال التولد ديال الذكر. L'anther comporte des sacs polliniques qui à maturité libèrent des grains de pollen. Les étamines أو الأعضاء التولد ديال الذكر في الرأس ديالهم كاين واحد الساك، واحد الساك اللي سميناه لونتير. هذاك لونتير il comporte des sacs polliniques، فيه بزاف ديال لي ساك، بزاف ديال الأكياس. كل كيس يعني ملي كيولي في لا ماتوريتي عند نضجه كيقوم بتحرير لي غران دو بولن، حبوب اللقاح. هذه سي فغي ولا فو؟ هذه بيان سور سي فغي.
On passe à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. L'exercice numéro 1. Pour déterminer les conditions nécessaires pour obtenir des pots sains, يعني كتاكيت، يعني تحديد الظروف الضرورية لإنتاج للحصول على كتاكيت. Nous avons préparé deux cages. قمنا بتحضير جوج ديال التجارب أو قفصين. Le premier cage أو la cage numéro 1 contient une poule uniquement، يعني يحتوي فقط على دجاجة، بينما la cage numéro 2 contient une poule et un coq، يعني تحتوي على دجاجة وديك. Le tableau suivant représente les résultats obtenus، يعني الجدول الأسفل أعطى لنا النتائج المحصل عليها. بالنسبة la cage numéro 1، la poule pond des œufs qui ne donnent pas des poussins après incubation de 21 jours. يعني عندما في la cage numéro 1 اللي فيه فقط الدجاجة، خلينا شنو دارت لنا الدجاجة، يعني قامت بطرح البيض. عندما قامت بتحضير هذا البيض لمدة 21 يوم، لم يتحول هذا البيض إلى كتاكيت، يعني البيض خلينا 21 يوم وما عطاش لنا كتاكيت. بينما في لاكاج نيميرو 2 أو في القفص الثاني، لابول اللي خليناها الدجاجة درنا دجاجة مع الديك، لابول بون دي زوف كي دون دي بوسان ابري انكوباسيون دو 21 جور، يعني عند ترك الدجاجة مع الديك قامت هذه الدجاجة بوضع البيض وقامت بتحضينه 21 يوم. خلال 21 يوم، عند مرور 21 يوم شنو وقع؟ هذوك البيض عطاو لينا كتاكيت. دونك لا كيسيون نيميرو 1، que peut-on déduire de cette expérience؟ شنو غنستنتجو من هذه التجربه؟ من التجربه الاولى فيها دجاجه بوحدها ما عطاتش لينا كتاكيت، عند وضع الدجاجه مع الديك البيض تحول الى كتاكيت. غنستنتج بانه le coq et la poule indispensable pour la naissance des poussins. Il faut la présence des deux sexes، c'est-à-dire باش حنا نحصلوا على كتاكيت خصو يكون ضروري يكون الوجود ديال لو كوك، يعني لو كوك هو الديك والدجاجه. يعني باش نحصلوا على كتاكيت خصنا جوج حاجات، يكون لي دو سكس ديفيرونس، يكون جنسين مختلفين. الجنس الاول هو لو كوك يعني لو مال، et la poule هي لا فيميل. La deuxième question، quel est le rôle du coq et de la poule؟ ما هو دور الذكر هو لو كوك، شنو هو le rôle de la poule ديال la femelle؟ Le coq الذكر qu'est-ce qu'il fait؟ Il produit des spermatozoïdes كيعطي لنا les spermatozoïdes الحيوانات المنوية. Alors la poule il produit les ovules، تقوم الدجاجة الأنثى بإنتاج البويضات. La troisième question، déterminer le type de développement de la poule. Justifiez votre réponse. باش نعرف أن le type de développement، واش développement direct أو développement indirect، يعني واش نمو مباشر أو نمو غير مباشر. شنو خصني ندير؟ خصني نمشي نشوف لو سيك دو ديفلوبمون، غنشوف الدورة ديال النمو. شنو كنلاحظ بأن في الدورة ديال النمو الكتاكيت تشبه البالغين، يعني الكتاكيت الصغيرة تشبه الديك وتشبه كذلك الدجاجة. عندهم نفس الرجل، عندهم الريش، عندهم منقار، عندهم أعين اكسترا، يعني المظهر الخارجي تقريبا يشبه البالغين. دونك غنقولوا ديفلوبمون ديريكت، يعني دورة يعني نمو عندهم مباشر عند لي بول. علاش؟ لي جون هما الصغار، يعني لي بوسان الكتاكيت ressemblent aux adultes، لأن الصغار تشبه البالغين. Et la dernière question، compléter le schéma ci-dessous، c'est le cycle de vie de la poule، يعني أكمل دورة نمو هذه الدجاجة. احنا عارفين بأن لو كوك مال، يعني لو كوك هو لو مال، qu'est-ce qu'il nous donne؟ il nous donne les spermatozoïdes. alors la femelle il nous donne les ovules، يعني الدجاجة الأنثى تعطي لنا les ovules. عند التقاء السpermatozoïdes et les ovules هي c'est la fécondation أو هو الإخصاب. après la fécondation on obtenir une œuf، يعني نحصل من بعد الإخصاب كنحصلوا على واحد البيضة. هذه البيضة تعطي لنا ينمو داخل البيضة ماذا ينمو داخلها؟ un embryon أو هو جنين. هذا l'embryon après 21 jours كيعطي لنا des poussins أو هما كتاكيت. Exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Le document Exercice numéro 2. Le document suivant représente le cycle de développement de l'oursine، يعني دورة النمو عند قنفذ البحر. Complétez le document avec les mots convenables، يعني أتعمل لها العناصر. شنو كاين هذا العنصر رقم 1 هذا اكسترا، يعني الفراغات أملئ الفراغات بما يناسب. دونك شنو كنلاحظوا هاد قنفذ البحر كيطرح لينا بحال البويضه الصغيره. دونك شنو اللي كيطرح البويضه؟ سي لا فيميل. الوغ هاد القنفذ ديال البحر شنو كنلاحظوا كيعطي لنا هاد لي زيترو، هاد لي زيليمون لي دو بتي طاي اللي غنسميوهم اللي كيعطي لنا حيوانات منويه. شنو هذا؟ شكون اللي كيعطينا حيوانات منويه؟ هو
le mâle. Donc la femelle شنو كتعطينا les ovules ولا البويضات. alors le mâle هذا le mâle شنو عطالينا هنايا عطالينا des spermatozoïdes عطالينا حيوانات منوية. la rencontre des spermatozoïdes et des ovules هو c'est la fécondation يعني الالتقاء ما بين البويضات والحيوانات المنوية هو la fécondation. après la fécondation كنحصلوا على œuf ولا هي بيضة. هذاك الœuf عتنمو عطالينا واحد لو جون او هو صغير. شنو كنلاحظوا بأنها الصغير لا يشبه الكبير. Donc déterminer le type de la fécondation chez l'oxine, واش عنده fécondation interne ou externe. Bien sûr, justifiez votre réponse. شنو هو la fécondation interne? La fécondation interne يعني الالتقاء ما بين السpermatozoïdes et les ovules كيتم داخل الأنثى. داك هو la fécondation interne. Alors la fécondation externe هو الالتقاء كيكون خارج الأنثى. Donc d'après هذا الشيء شنو كنلاحظوا بأن la fécondation وقع لنا في الماء يعني خارج الجسد ديال الأنثى. Donc غنقولوا c'est un fécondation externe. Donc la fécondation externe علاش car la rencontre des deux gamètes يعني الالتقاء ما بين les spermatozoïdes et des ovules فيوقع se fait hors de la femelle يعني تم خارج الأنثى فين شنو بلاصة بالضبط dans l'eau. Donc il s'agit d'une fécondation externe. La troisième question, comparer la morphologie du jeune avec l'adulte et déduisez le type de développement direct ou indirect. يعني قارن المظهر الخارجي هو ديال le jeune مع المظهر الخارجي ديال les adultes يعني le mâle et la femelle qui sont adultes. ومن بعد ملي عتقارنهم عتستنتج واش عندهم développement واش هاد le jeune عنده développement direct او indirect واش عنده نمو مباشر او غير مباشر. دونك شنو كنلاحظوا بأن le jeune ne ressemble pas aux adultes يعني الصغير لا يشبه الكبار les oxines adultes لا يشبه قنافذ البحر البالغة. دونك شنو غنستنتجو؟ دونك il s'agit d'un développement indirect. دونك يتعلق الأمر بنمو غير مباشر. علاش؟ لأن le jeune ne ressemble pas aux adultes. Exercice numéro 3. La figure ci-dessus représente une fleur يعني هذه c'est une fleur. Complétez la légende du schéma suivant يعني légende le schéma. Donc on va commencer par numéro 1. Numéro 1 c'est le stigmate ou le الميسم. Numéro 2 c'est le cil علم الميسم. Numéro 3 c'est l'ovaire المبيض. À l'intérieur de l'ovaire on trouve l'ovule ou هي البيضة. Numéro le stigmate plus le style et l'ovaire l'ensemble ديالو شنو هادو هما الاعضاء التولد ديال الانثى اللي سميناها سي لو بيستيل هو العضو ديال الانثى. alors numéro 6 c'est l'antère اللي هو المئبر. numéro 7 c'est le fil هو خيط المئبر. numéro 8 c'est l'étamine هو العضو الذكري l'étamine il est constitué par l'antère et le fil. alors le pistil il est constitué par le stigmate le style et l'ovaire. numéro 9 c'est les sépales اللي هما السبلات. numéro 10 c'est les pétales هما البتلات. La question numéro 2, déterminer le sexe de la fleur. واش هاد la fleur اللي شفنا هذا واش هي fleur mâle ou la femelle. Bien sûr, justifiez votre réponse. هاد la fleur اللي شفنا هذا واش fleur mâle ou la femelle. بما انها تحتوي على les étamines هما les organes reproducteurs مالين اعضاء ديال التولد ديال الذكر. فيها le pistil هو العضو ديال الذكري ديال الانثى. دونك فيها le mâle et la femelle. Donc شنو غتكون واش غتكون مال ولا femelle غتكون بجوج. donc غنقولوا c'est une fleur bisexuée. donc il s'agit d'une fleur bisexuée c'est-à-dire mâle et femelle en même temps. فيها يعني هي هاد الزهره هي ذكر وانثى في نفس الوقت. علاش كار il contient des organes reproducteurs mâles يعني تحتوي على الاعضاء الذكريه الانثويه هما les étamines. les organes reproducteurs femelles هما le pistil يعني عند الاعضاء الذكريه والاعضاء الانثويه. Et la dernière question, concluez le type de la pollinisation de cette fleur. يعني استنتج نوع الأبر أو الحاجة اللي كنقول الأبر يعني هاد لي غرانوبولا اللي كاينين حبوب اللقاح ملي غيطيحوا هنا في هاد الميسم. يعني ملي غيطيحوا هنايا واش غيكون pollinisation directe او لا pollinisation indirecte يعني أبر مباشر او لا أبر غير مباشر. هاد الحالة غيكون pollinisation directe. علاش غيكون pollinisation directe؟ لأن لي فيتامين و لو بيستيل كاينين في نفس الزهرة. Donc la pollinisation de cette fleur, le type de la pollinisation est une pollinisation directe هو عبر مباشر. علاش؟ لأن الزهرة تحتوي على أعضاء التولد ديال الذكر وأعضاء التولد ديال الأنثى.